Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Usbaw sa plitihan sa PUJ, ipatuman karong Huwebes. Peston Cebu, wa makauyon, mupahigayon og strike. Leader sa Asia gipanawagan, maghiusa aron mahimong stable ang presyo sa lana. Usa ka gatos mil ka mga magtutudlo sa nasod, gihatagan og promotion sa gobyerno. Mayor sa Tagbilaran, Bohol, mi klaro, luwas, hapsay ug malinawon gihapon ang dakbayan bisan sa isyu sa kidnapping. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita o opinyon. Ako si Danica Caballas Tecling. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, usbaw sa plitihan sa Public Utility Jeepney, ipatuman karong Huwebes. Kini tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa lana. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sugod Huwebes, Marso 19, ipatuman ang usbaw sa plitihan sa mga public utility jeepneys dinhi sa Sugbo. Kini may gipaibaw sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 Office, human kini makadawat sa opisyal nga direktiba gikan sa ulohang buhatan. Base sa uhing lagda gikan sa Department of Transportation, adunay usbaw nga piso alang sa minimum nga plitihan sa traditional jeepneys, samtang 2 pesos alang sa modern PUJs tungod sa pagsaka sa presyo sa lana gumikan sa nagpadayong tensyon sa Middle East. Si Eugenio Ibo Jr., ang Chief Transportation Development Officer sa LTFRB 7, nagkanayon nga may hinungdan nga ilang gipapaspasan ang pagpa-download sa pundo sa tag 5,000 pesos nga one-time subsidy alang sa mga drivers o operator sa Sugbo. Tanan man affected man yun, not only the operators and drivers niya. Common knowledge man yun ba mga ang operators as owner of public transport, they're one of those katong heavily affected sa kining mga kuan kay number one is nag-employed ba yan nila ang mga drivers. Una na nga nag-roll out ang LTFRB sa provisional fare increase alang usab sa mga provincial public utility buses nitong Marso 14 sa dipag Semana Santa. Ubos sa gimong adjustment. Ang mga ordinaryong provincial buses adunay usbaw nga piso sa base fare ug dugang 30 sentimos sa mosunod nga kilometro. Samtang aduna usay mga adjustments nga gipatuman alang sa nagkadaiyang classification sa bus. Giklaro sab sa LTFRB nga bisan sa aumento sa plitihan, motawag gyapon kini sa discount alang sa mga senior citizens, PWDs ug mga tinunan. Gia Navarro, CCTN News. Peston Cebu wala nakauyon sa hangtod 2 pesos aumento sa plitihan sa jeep nga gipatuman sa LTFRB. Tungod niini muhimo sila og strike karong Huwebes. Aron ipadayon ang pagpalanog sa kahingawa human ni samot og kamahal ang produktong petrolyo. Ang kasirin hatod pagbalik ni Gian Navarro. Nainsulto ang grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide kon Peston Cebu ang gipatumang aumento sa plitihan sa jeepney gikan sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Gipatuman sa LTFRB karong adlaw. Ang dugang plitihan nga piso ngadto sa traditional jeepney maong analang sa 14 pesos ang minimum fare.
samtang 17 pesos na ang minimum nga plitihan sa modern jeepney human kini gidugang og 2 pesos. Mato di Gregory Perez sa Piston Cebu nga sukuhay kini sa gipangayo nila nga 5 pesos nga aumento sa plitihan base sa giluwatang petisyon. Una siya nga kung isgutanan sa peer increase nga gipangayo sa driver, dili na siya nakabase sa tinuod yun nga pan ya nga kahimtang niya sa pagsaka. Ipadangat nila kini alang sa imong transport strike karong Huwebes, Marso 19 sa buntag sa tulok ka mga dagkong dalan sa syudad sa Sugbo. Moabot sa 500 ka mga miyembro ang muhunong una sa pagpamasada buntag hangtod hapon aron duyugan ang nagpadayong nationwide transport strike. Muhimo sila og ginagmayng protesta sa Fidel Rosario Street, Mabolo area ug Talamban area aron pag-agni sa uban nga mosalmon sa mga welga. Pag may ka-control no, tungod sa init nga isyo, ang pagsalmot sa uban pod nga mga ruta, uban nga mga driver, tungod di naman basta-basta nga kuan ang gasolina eh. Gihimo gatanusab sa Piston Cebu ang hilabiang kalisod nga nasinati sila mga kaubanan. Gani kining usa sa mga miyembro nila ang halos nagkuwang na sa ihatag nga kinitaan nga to siyang pamilya kay dako naman ng gastuhanan sa pagpatubil sa iyang jeepney. Ilabi na nga moabot sa 80 pesos o mulapas na sa 100 pesos ang presyo sa baligyang diesel. Kung mataas pa kanina, murag mapahuay na siguro. Sa ako lang side ako, mapahuay lang ko drive sa. Kay, dili man kaya, kay maong kaya pag drive ko, ang atong kita, ato raman nila. Maong gitaho ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga giproseso na sa gobyerno ang fuel subsidy nga ihatag nato sa mga apektadong POV drivers dinhi sa Sugbo. Giandam na sa Department of Transportation, LTFRB, ingon man ang Department of Social Welfare and Development ang mga guidelines nini sa higayong ipatuman sa Sugbo human sa Semana Santa. Inaayos lamang po ang records ng mga beneficiaries at pina-finalize po ng DSWD, DOTR at LTFRB. Apa nakita sa Piston Cebu nga na mas maayo pang solusyon itandi sa mga ayuda kini mo ang pagbasura sa oil deregulation law ug dugang buhis nga to sa mga bilyonaryo. Dili na mapunta sa kamot sa mga driver, labi na sa sistema Region 7, ang mga operator mo mukubra na man. Mga co-op diri sa Cebu. Luoy kayo ang driver kay tagaan na tag sa kalibo, tagaan na lang og 500 ba? O na nga useless siya nga programa. Ian Navarro, CCTN News. Gitun-an ni Mayor Nestor Archibal ang paghatag og fuel assistance ngadto sa mga tabangunon nga public utility vehicle drivers sa dakbayan sa Sugbo. Subay kini sa nagkasaka nga presyo sa mga petroleum products diin apektado ang mga driver ang ilang kinitaan gikan sa pagbiyahe sa daan. Maton ni Archibal nga mahimo kining mapunduhan pinagi sa pangayoong supplemental budget sa syudad. Kini ang napanglantawan sa mayor human nakikita ang mga apektado nga mga transport group sa miaging semana sa City Hall. Dugang sa iya nga pagsalig nga dili niya pasagdan ang mga driver nga nagbaguod karon sa epekto sa global crisis. Mga lider sa Asia gipanawagan nga magkahiusa aron mahimong stable ang presyo sa lana. Kini aron malikayan ang economic shocks nga epekto sa tensyon sa Middle East. Ang kasiran hato ni Randy Gorion. Kauban ang mga dagkong leader sa Asia, gipahigayon ang Tokyo Conference Inaugural Asian Leaders Roundtable ug mismo si Senador Bam Aquino maoy nirepresentar sa Pilipinas. Apil ang senador sa miumol sa Coalition of Certainty nga usa ka alyansa aron maprotehean ang mga nasod sa Asia gikan sa geopolitical bullying ug maatubang ang epekto sa ekonomiya sa Asia resulta sa kagubot sa Middle East ug sa pagsaka sa presyo sa lana. Nakig-alayon usab ang senador sa mga dagkong leader sama nila ni kanhi Japanese Prime Minister Fumio Kishida, kanhi Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono ug sa ubang mga delegado gikan sa Asia, Europa ug sa Amerika. Napili ang senador sa Dagenron NPO ug sa Advisory Council niini tungod sa iyang strategic profile isip usa ka magbabalaod nga maayo sa track to diplomacy. Samtang tungod sa tensyon sa Middle East, nakig-alayon usab ang senador sa mga leader sa panalapi ug miingon nga kinahanglang maghiusa aron mahimong stable ang presyo sa lana ug maibanan ang mga economic shocks nga miigo sa Pilipinas ug sa ubang bahin sa rehiyon.
Kumpiyansa usab ang senador nga kaya sa riyon nga paligunon ang sektor sa digital technology, manufacturing, healthcare ug sustainability. Randy Gorion, CCTN News. Mga nag-unang palaliton sa kamerkaduhan sa dakbayan sa Tagbilaran misugod na sa pagsaka. Subay sa pagtaas usab sa presyo sa produktong petrolyo. Kagamanan sa syudad adunay ayuda nga ipanghatag sa mga tricycle driver nga maoy apektado. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Subay sa palain nga pagsaka sa balor sa produktong petrolyo sa nasod, maapektuhan usab niini ang mga batakang panaliton sa kamerkaduhan. Sa dakbayan sa Tagbilaran, nagsugod na pag-aumento ang mga panaliton sa merkado sama sa bugas, isda, buwan ug uban pa. Usa sa mga manindahay sa publikong merkado sa siyudad sa Tagbilaran nga si Aida Arsenio, may pahibaw nga misaka og 10 kadto na sa 20% ang presyo sa ilang mga gipanindah nga isda. Kini subay sa daghang mga rason. Una niini ang kagamay sa supply sa isda ug ang labing dako nga hinungdan mao aga pagsaka sa balor sa produktong petrolyo. Wala sa daw, masaka ang krudo ma'am. Masaka putanan. Oh, kay mo apas man jud mi sa presyo ma'am, pilay hatag. Yang ko ni Aida nga doon mga customer nila nga misabot na lang sa sitwasyon tungod sa kamahal na sa krudo. Si Tagbilaran City Mayor Jane Yap siyang bahin ni Butchag nga doon sila gihimo nga livelihood program alang sa mga tricycle drivers nga may labing naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Mato ni Yap nga mabot sa 5,000 ka mga driver sa tricycle ang narehistro sa dakbayan sa Tagbilaran nga bilang hatagan og bugas lakip na niini ang Assistance to Individuals in Crisis Situation kun AICS nga programa sa nasud ng kagamhanan. Dugang sa mayor nga ang ilang administrasyon nakatutok sa presyo sa mga gasoline station sanglit naa sa dakbayan ang daghang gas station. Siya mismo ang magmonitor kung asa nga gasoline station ang barato aron ang mga motorista dito magpatubil sila mga sakyanan. Kami more nakafocus mi on gasoline kay ang gasolinahan manggod kasagaran na adyo sa Tagbilaran. In fact, our experience during kanang COVID pandemic, katong halos nagawa bitaw ang gasolina kay wa kabiyahe. Ang mga tagalungsod sa Tagbilaran ning anhi. Sa gihimong monitoring sa kagamanan sa dakbayan, lakip sa Bisaka, ang presyo sa bugas bisan pa man nausa ang probinsya sa Bohol nga dunay rice plantation. Arnold Bustamante, CCTN News. Mipadangat og pasubo ang Department of Social Welfare and Development ngadto sa pamilya sa Inahan gikan sa Mandaue City nga nitaliwan samtang nagpaabot sa financial assistance. Tungod niini gingusgan sa ahensya ang digitalization nga matag sa pangpaghatag sa hinabang. Ang kasayuran nihatod ni Randy Gorion. Gikasubo sa Department of Social Welfare and Development ang kamatayon sa 31 anyos nga inahan gikan sa barangay Upaw, siyudad sa Mandaue, samtang nagpaabot sa iyang hinabang. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga wala gikalipay ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang gidangatan ni Mary Chris Quizon sa miaging simana. Mao mitambag ang gobyerno ngadto sa ubang beneficiaries nga kung adunay gipamati sa lawas, mas maayong mopadala og laing tawo alang sa pagkuha niini. Mipasalig usab ang DSWD nga padayunon ang pagtabang ngadto sa namatyan gikan sa burial assistance hangtod na sa ubang matang sa hinabang. Pero ang DSWD po ay tinulungan at binigyan po ng sapat na tulong ang pamilya po ng namatayan at pati po ang pagpapalibing ay tinulungan po natin. Samtang gihingusgan sa DSWD ang digitalized nga pagpanghatag og financial assistance ngadto sa mga beneficiaries. Kinibisan pa man sa mga nasugatang problema sa pagpatuman niini sama lang sa listahan sa mga matabangan. Gipasabot ni Castro nga managlahi ang kategori sa hinabang nga mahatag ngadto sa laylaing mga tabangunon. Sa gihapon gipaningkamutan sa DSWD ug sa ubang ahensya nga matarong ang digitalization sa maong hinabang aron dili na magkalisod ang tanan. Ang pakiusap lang po natin, kapag ganitong may klaseng nangyayari sa bansa, kinakailangan ng tulong, yung mga kapwa nating Pilipino, huwag niyo na pong abusuhin o huwag niyo pong lukuhin ang ating pamahalaan at yung mga kababayan natin. Dahil baka may gumamit na peke na authorization, may gumamit na peke na ID. Randy Gorion, CCTN News. Samtang sa laing balita, gibandoan ni Mayor Tadio Jonque Uwano nga palawman pa ang investigasyon sa pagkamatay ni Mary Chris Quizon, ang inahan nga benepisyaryo atol sa pag-validate sa ayuda para sa bagyo nga Tino. Ang City Legal Office gimanduan sa pagsusi kung aduna bay pagpabaya sa nitabo nga hinungdan sa kamatayon niini.
Sa pasiunang pakisusi, giingong dili tinuod nga miabot og 30 minutos ang pagtabang sa biktima dihang nakuyapan kini. Dihang nga nakuyapan kini samtang nagbarog alas 12:03 sa udto og natabang alas 12:06 og nibiya alas 12:20 paingon sa Mandawi City Hospital. Gipaabot usab og pahasubo si Uwano sa pamilya nga mihatag kini og hinabang ni hihab sa syudad. Kung hinabang sa syudad, ni tanyag usab nga pabalikon og trabaho sa City Hall ang amahan nga sa beneficiary. Mosunod, usa ka 2,000 ka mga magtutudlo sa nasod gihatagan og promotion sa gobyerno. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozomed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47.
Balik sa ato mga balita, mga public school teachers gidasig ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga ipabilin ang kaligdong og dekalidad nga pagtudlo ngadto sa tanan nga mga tinun-an. Usa sa mga laka nga gihimo sa kagamhanan mo ang pag-promote sa 100,000 ka mga teachers ning tuiga sa mas taas nga ranggo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Lead with empathy, teach with skill and compassion. Live with integrity. Kini ang nimong pag-aghat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa mga magtutudlo og kawani ubos sa Department of Education Cebu Province Division. Lunes sa hapon, personal nga gisaksihan ni Marcos Jr. ang mass oath-taking sa 3,325 ka mga magtutudlo gikan sa 44 ka mga lungsod nga na-promote na ngadto sa mas taas ka posisyon. Sila kato mga nakapahimos sa mas gipasayong proseso sa promotion ubos sa programang Expanded Career Progression. Sa maong gidaghanon, naapil sa mga nanumpa ang 57 ka mga retirable teachers nga nakalingkawas na gikan sa pagka-Teacher 1. Gipasabot ni Marcos Jr. nga kabahin lang ang maong mass promotion sa mas konkretong lakang alang sa sektor sa edukasyon. This occasion also signifies this administration's deep appreciation for the work that you do and our commitment to ensure that our teachers continue to receive the support and recognition that you all deserve. Ubos sa kasamtangang national budget, 6 million pesos ang gigasto sa Department of Education aron ma-promote ang 100,000 ka mga magtutudlo entero nasod. Maong naninguha si Secretary Sani Angara nga dugangan pa ang pondo aron mas daghang mga teaching and non-teaching personnel ang makasinati og mas taas nga sweldo ug benepisyo hangtod nga moretiro. Konting pasensya lang, at least alam natin na binibilisan na po ng pamahalaan yung pag-promote dahil sa pagbibigay halaga ni Pangulong Bongbong sa pag-promote ng ating teachers at talagang rewarding our teachers. So, a matter of time na lang yun, yung hindi pa na-promote. Sa habig sa mga lokal nga opisyal, may pasalig si Gobernador Pamela Baricuatro nga abagan sa probinsya sa Sugbo ang mga tabangon ng public school teachers. That is why education and the welfare of our children and youth remain a priority for the province of Cebu. Gipaibaw usab ni Marcos Jr. nga naa sa 61,500 ka mga teaching positions ang giablihan sa DepEd gikan 2022 hangtod 2025. Samtang dulan 25,000 ka mga administrative positions ang giablihan alang sa non-teaching personnel. Gipanghatag ng usab ning school year ang tag 10,000 pesos nga teaching allowance ngadto sa mga magtutudlo. Para sa inyo, ang pagiging guro ay hindi trabaho. Ito ay bokasyon, isang sagradong tungkulin para sa inyo. Ang pagpanumpa sa kapin 3,000 ka mga newly promoted teachers sa probinsya sa Sugbo kabahin lang sa tinguha sa nusod ng kagamhanan nga imuong less toxic ug masayon ang sistema sa edukasyon alang sa maayong kaugmaon sa mga kabatanunan dinhi sa Pilipinas. Gian Navarro, CCTN News. Padayunon sa Pilipinas ang pagpalambo sa mga infrastruktura aron mapalig-on pa ang natad sa turismo. Ato sa pagbukas sa Mactan Expo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gibutyag ni Marcos Jr. nga kinahanglang muapas ang Pilipinas kung hisgutan ang gadaghanon sa mga nangabot nga turista sa nasod. Moabot sa 6 million ang natalang tourist arrival sa nasod diin layo kini gikan sa 30 million tourists nga nibisita sa Thailand sa susamang panahon. Dugang pa ni Marcos Jr. nga pinaagi sa mga pasilidad doon sa tourist sites, mas madasig ang nasod sa pagpasulod ug mas daghan pang mga bisita. Gibuksan ang Mactan Expo kagahapon isip usa sa mga venues sa himuong ASEAN Leaders Summit nga mahitabo karong Mayo. Samtang sa lang balita, gibug-atan sa kampo nila ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia nga patas ang investigasyon sa Court of Appeals maong gidismiss ang iyang nga kaso. Gikalipay sa legal counsel niya nga si Attorney Ben Cabrido Jr. ang pagbali sa Court of Appeals sa nahimong guilty nga desisyon gikan sa ombudsman sa kasong misconduct batok sa kanhi opisyal. Mahinuduman nga gibasura sa Court of Appeals ang kasong administratiba batok kang Garcia tungod sa pagkubkob sa Mananga River. Kini aron pagsulbad sa kanihit sa supply sa tubig kaniadto tungod sa El Nino phenomenon. Matod sa desisyon gikan sa 11th Division sa mao nga korte,
nga napakyas ang respondent nga si Moises Garcia Di Parini sa pagmatuod nga dunay daotang tinguha nga gihimo ang kanhi gobernador. Miluwat ang National Bureau of Investigation 7 og 12 kasab Pinas ngadto sa mga establishmento og mga opisyal sa gobyerno sa Dakbayan sa Sugbo. Subay kini sa nagpadayong investigasyon sa kamatayon ni Kingston Ralph Cheng human gituuhang gi-hit and run ni Sean Andrew Pajarillo ni adtong Pebrero. Matod sa tigpamaba sa NBI 7 nga si Maria Contessa Lastimoso nga nagkuha sila og dugang pang ebidensya aron masuta kung nakainom ba si Pajarillo sa wala pa ang maong bangga. Ilabi na nga wala pa sila'y nakuhang klarong alcohol test aron mapaligon ang pasangil ngadto kang Pajarillo. Gisugdan sa miaging buwan ang parallel investigation sa NBI 7 bahin sa maong insidente sa Barangay Banilad, Cebu City. What we found out, our initial finding is that the city lacks an objective alcohol test. So by objective, we mean the use of breath analyzer, the laboratory test where it could determine your blood alcohol content, or even the urine test for alcohol. Sadly, we don't have that. Gihangyo ni Cebu Archbishop Alberto Oy ang publiko nga likayan ang mga mensahe nga gigamit ang iyang pangalan aron lang makapangilad. Pinagi sa iyang Facebook post, gitataw sa Arsobispo nga wa siya gipamaligya o giendorso nga bisan unsa nga produkto. Maong gitabagan niya ang publiko nga magmatngon sa maong nga mga mensahe aron dili mabiktima sa pagpangilad. Daana nga nanawagan ang Archdiocese of Cebu nga mudangop kanila o sa mga tinugyanan sa balaod kuno galing makadawat man kini og mga scam messages gamit ang pangalan sa mga opisyal nila. Kini aron makahimo og dinaliang lakang og masumpo usab ang responsable sa maong nga binuhatan. Mosunod, Mayor sa Tagbilaran, Bohol, may klaro, luwas, hapsay ug malinawon gihapon ang dakbayan bisan sa isyu sa kidnapping. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local.
Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpila ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang muhamad sa gitin ato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Kaluoy ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handun na. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit.
Balik sa ato mga balita, mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran may pahibaw nga pabiling luwas ug malinawon ang ilang syudad bisan pa sa mikatap nga video nga dunay lalaki nga gidagit sa gawas sa terminal sa Dao. Kapulisan sa lalawigan sa Bohol may palawom pa sa ilang investigasyon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagpabilin nga malinawon hapsay og luwas ang dakbayan sa Tagbilaran na labigan sa Bohol taliwas sa mikatap nga video sa social media nga dunay gipugo sa pagpasakay sa usa ka sakyanan sa gawas sa Dao Terminal alas 3 sa hapon atong Miyerkules. Matud ni Tagbilaran City Mayor Jane Yap atol sa interview sa mga sakop sa media nga bisan sa kataas nga panahon nga nahitabo ang gingo nga pagpangdagit sa wala mahiling lalaki walay midangop sa Tagbilaran City Police Station nga dunay namising o dunay napalgan nga wala na kinabuhi. Gani nanawagan na mayor sa social media page sa mga mulupyo sa dakbayan sa Tagbilaran nga dunay banay nga wala na makauli silang tag sa mga panimalay nga mo report sa buhatan sa kapulisan. Biyangkon niya nga doon na sila mga pagduda sa nagpaluyo sa mikatap nga video apan walay ebidensya ang mayor nga magpamatuod niini. Until now, walay missing person na na-murder nga kanang gi-report kay kung naa pa naantay mi madawat. So wala gyud mi nadawat sa tinuod lang, walay missing person, blatter report ang Tagbilaran City Police Station. So I hope that there will be a thorough investigation from the PNP Regional Office and from the Bohol PNP about this. Di pasalig ang mayor sa katawhan sa Tagbilaran nga luwas ug malinawon ra ang dakbayan ug walay angayan nga kahadlukan. Nanghinaot ang inahan sa dakbayan sa Tagbilaran nga molusad og subsub nga investigasyon ng kapulisan sa lalawigan sa Bohol aron masayran kung unsa gyud katinuod ang maong insidente. Una na nga girilbuhan sa katungdana ng hepe sa Tagbilaran City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel John Karen Escobar uban sa lang upat ka police personnel subay sa pagsugod na sa investigasyon sa Bohol Police Provincial Office. Arnold Bustamante, CCTV News. Super Health Center may mutang sulod sa Mandawi City Health Office. Gikatak ng masugdan na karong tuiga. Kini na unya ang ikatulo nga Super Health Center sa syudad. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Kining kanhibuhatan sa HIV Wellness Lounge sa Mandawi City Health Office ang tukuran sa tulo ka andana nga Super Health Center. Ang Wellness Lounge ang gibalhin na sa ikaduhang andana sa pampublikong merkado sa pag-andam sa construction sa Super Health Center. Gikatakda na kining sugdan karong tuiga. I-check, i-review magod bago nato sa atong bagong nga team. Nakita man nila nga dapat na apay i-improve. So, i-revise ang POE. Si Mayor mismo nag-follow up with sa atong ang laing department para ma-prioritize siya this year. Ang Super Health Center, programa sa Department of Health, proyekto tali sa ahensya o kagamhanan sa syudad sa Mandawi. Nagtumong nga mapalambo ang serbisyo sa panlawas alang sa mga lokal nga residente. Kini magtanyag og mas lapad nga mga serbisyo kung itandi sa sagad nga health center. Magsilbi kining advanced version sa rural health unit og polyclinics nga maghatag og outpatient care, birthing facility, isolation units og diagnostic services sama sa x-ray og ultrasound. Moabot sa kapin 20 milyones pesos ang gitagana nga pondo alang sa pagtukod sa building. Pinaagi sa buhatan ni Congresswoman Imari Lollipop Uwano Dizon. Kung mahuman, kini na ang ikatulo nga Super Health Center sa Mandawi. Naglakip sa Urban Health Center sa Banilad og Family Super Health Center sa Barangay Upaw. Nindot na siya kay muagi man na og mga accredited licensing ko sa DOH niya. Kung may tag-license na DOH, we're meeting the standards of equality services, you know, yan. Plus, ma-decentralize ang services, madili na magsalig ang mga tao kanila sa City Hall. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tikling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.
Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang